Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan membahas tentang database. Jadi ada beberapa sedikit perubahan tentang sistem belajar kita, di mana saya sendiri meminta untuk mengantarkan pelajaran database dengan metode bilingual. Artinya, saya akan mengajarkan pelajaran ini dengan dua bahasa, kayak gitu, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi saya harap kalian bisa cepat beradaptasi dengan ini. So let's begin. In this video we're gonna start to learn about data types in Oracle. Why is it important? It's important because uh, data types are very fundamental in database. Artinya gimana tuh? Jadi kita belajar database ini sangat spesifik karena dia menjadi hal yang fundamental. Kira-kira intinya seperti itu. Oke, jadi yuk kita mulai aja. There are three main groups in data types in Oracle database. They are text, number, and date. So we're gonna talk about it all. Jadi ada tiga grup utama di dalam database. Apa itu? Itu sebuah tipe data teks, tipe data number atau angka, dan tipe data tanggal. Ada beberapa hal yang lain nanti, grup yang lain kita bahas juga. So what are they? This is a text data type. You can see there are so many text data type, and we're gonna learn when we use it, what is it, and when we use it. There are char, nchar, varchar, varchar2, and varchar2, long row, and long row. Jadi ada banyak tipe data untuk teks ya. Kita akan belajar apa itu dan kapan kita makainya gitu. Kapan kita harus pakai char, kapan kita harus pakai varchar, kapan kita harus pakai nvarchar2 gitu, kapan harus pakai varchar2 nya, kapan harus pakai low dan lain-lain. Jadi yuk kita bahas satu-satu. Char is a fixed length character data type. What does it mean? Itu artinya dia sebuah data type yang sudah ditentukan panjangnya. Kayak gitu. Jadi kita tentuin 10 berdiri 10 karakter. Char padded with spaces artinya dia akan menghitung semuanya yang tidak diisi jadi spasi. Contohnya kayak gini. Kalau saya buat satu tipe data char dengan panjang 10 karakter dan saya isi hanya dengan 5 karakter, maka 5 karakter yang lain akan dihitung sebagai spasi. When to use char in data type? In Oracle, we better never use it. Artinya, kita nggak usah pakai lagi gitu. Kenapa? Ada tipe data yang lebih baik digunakan di Oracle. What is that? Sorry. It's varchar2. What is varchar2? Varchar2 is a variable length character data type. Same as a char, but he's not padded with spaces. So if we make a 10 length data type character and we only fill with 3 or 4 character, it only count 4. So it's better to comparison and other thing. Artinya apa? Kita bisa pakai varchar2. Sistemnya sama dengan char, hanya saja dia tidak menghitung spasi di dalam gitu. Why is it called varchar2? It called varchar2 because varchar is the reserve for standard implementation. Jadi di bahasa database lain, kenapa dia bernama varchar2? Database lain, varchar2 itu sama kayak varchar, cuma dia nggak ada standar implementasinya. Artinya apa? Kalau varchar sama aja kayak char gitu,
dia padded with spaces. Cuma di Oracle dia buat satu tipe data baru namanya varchar2. When we use it, most text value. What does it mean? Artinya lebih bagus kalau tipe data itu karakter, kita pakai varchar2, nggak usah char lagi kayak gitu. Kenapa dia lebih enak untuk perbandingan, better for comparison. Artinya apa, jika kita membandingkan panjang data, varchar2 lebih baik dan yang lain-lain, dan juga lebih hemat data sebenarnya, space untuk penyimpanan database-nya. Oke, and char. What is it? And char, it is similar to char but stores Unicode values. What is Unicode values? Unicode values is like a mark in a character, like question mark, comma, dot, colon, etc. Jadi apa itu enchar? Enchar itu sama kayak char, hanya saja dia menyimpan Unicode values. Artinya apa? Dia bisa menyimpan tanda-tanda baca, kode-kode, atau yang lain-lain. Kapan kita pakai dia? Nggak pernah juga. Lebih bagus dihindari gitu. Kenapa dihindari? Sama kayak char, dia punya tipe data yang lebih baik. So we have a better data type. What is it? It's an varchar2. It's similar to varchar and it stores Unicode values. What does it mean? Same as enchar but better. So when we use varchar, if you need to store Unicode character, jadi kalau kita butuh menyimpan data-data yang bentuknya kayak tanda-tanda baca ada di dalam kayak gitu, bisa kita pakai varchar2. Okay, I think that's enough for varchar. Okay, next is long. Long can store up to 2 GB of data. So if you want to store a long of the big data, we use it long. I don't think so. It has been deprecated, so better use other file than long. When we use it, never, because it's been deprecated. Okay, what does it mean? I'll tell you. Jadi long itu dia bisa nyimpan teks sampai 2 GB besarnya. Hanya saja ini tipe data udah usang. Artinya apa? Nggak dipakai lagi gitu. Usang tuh apa ya? Bahasa kalian tuh jadul. Deprecated itu artinya usang. Jadi lebih baik dihindarin. Row. Apa itu tipe data row? Row stores variable length string. No conversion when exporting. When to use, if you need to convert data between systems. So what is row? Row can store variable length string. It means it can store anything as long as it's character. And it doesn't convert when we exporting to other database system. When to use, if you need to convert data between system. So what does it mean? Like this. Jadi row ini nyimpan variabel yang bervariasi. Maksudnya gini, panjangnya itu bervariasi. Bisa apa aja gitu. Cuma dia tidak dikonversikan ketika kita mengirim ke database yang lain. Kayak gitu. Jadi kapan kita pakai? Ketika kita butuh untuk konversi data di antara mengirim data di antara sistem kayak gitu. Ini agak sedikit salah nih, harusnya tuh not to convert ya. Kira-kira seperti itulah. Next is a long row. Long row is a large text value similar to long. No conversion when exporting and has been deprecated. When to use, never, because it has been deprecated. Does it mean dia punya
value teks yang besar, artinya nilai teksnya itu panjang, sama kayak tipe data long. Juga tidak punya konversi ketika dia diekspor ke database yang lain. Dan juga ini tipe database yang udah usang. Jadi kapan kita gunakan? Nggak pernah. Atau nggak akan pernah kita gunain. Apa? Karena dia udah usang. Ada pembandingnya yang lebih baik. Okay, next is a numeric. Numeric is a data type who can store number. Jadi numeric itu data tipe yang menyimpan angka. What is the different character and numeric? Text and numeric. What is the different? Different numeric can be calculation. Artinya apa? Teks juga bisa berisi angka, tapi dia nggak bisa dikalkulasi. Kalau numeric dia cuma angka dan dia bisa dikalkulasi. Itu basicnya tuh. Kayak gitu. What are numeric data type in Oracle? There are number, binary float, binary double, boolean, PLS integer, binary integer, integer float, and decimal. So what are they? Let's see. Number, fixed and decimal number. Artinya apa? Dia itu udah ditentuin dan berbentuk angka desimal. Dia bisa berbentuk positif, negatif sampai dengan 38 digit. Kayak gitu. Kapan kita gunain? Hampir semua kasus ketika kita butuh penyimpanan angka. Artinya itu apa? Ketika kita mau nyimpan angka, lebih baik pakai number. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Binary float, store floating point number, similar to float in other language. When to use it, performance is important or accuracy is not important. So, what does it mean? Dia menyimpan pecahan. Kayak gitu. Sama kayak float di tipe data Python, apalagi Java dan yang lain-lain. Kapan kita pakai? Ketika performa itu menjadi penting dan akurasi itu nggak penting banget gitu. Artinya apa? Ketika kita butuh suatu akses yang cepat di dalam database kita, bagus kita pakai binary float. Tapi datanya tidak akurat gitu. Karena berkoma-koma. Okay, binary double. It stores double number, similar to double in other language. It has 64 bits. It has 64 bits. And binary float only has 32 bits. So when to use it, performance is important, same as before, same as binary float. The difference is, what is the difference? It bits. Yes, binary double has 64 bits, and binary float only has 32 bits. So if you want to store lots of data and it contains 64 bits data, we use binary double. Jadi dia sama kayak binary float. Bedanya dia punya space data yang lebih besar gitu. 64 bit. Ya, penggunanya juga sama. Ketika performa itu jadi penting, akses ke database-nya itu lebih penting dan akurasinya nggak terlalu gitu karena dia banyak koma-koma nanti. Boolean is a PL SQL only, not for table. Store true or false. When to use, if you use PL or SQL and need to store true or false. Okay. What does PL and SQL mean? PL means procedure language. SQL means structure query language. So, it is only in programming. Artinya apa? Dia cuma ada di sintaks kodenya aja. Dia nggak disimpan di tabel tuh hasilnya. Karena kalau menurut pengalaman saya, dari yang saya baca, kalau kita mau buat nilai benar atau salah kayak gitu, perempuan atau laki-laki, mending buat satu number atau teks dengan panjang satu karakter. Kalau kita mau nyimpan di tabel, misalnya dia perempuan atau laki-laki,
Kemungkinan cuma 2 tuh, nggak ada yang di tengah-tengah. Maka kita buat aja, kalau mau membuat teks buat aja P atau L kayak gitu, atau 1 atau 0, kira-kira itu. Dia kalau boolean ini nggak disimpan di dalam tabel, dia ada di hasil query sama procedure language-nya kayak gitu. Kira-kira oke. PLS integer, PL or SQL only not portable, so it's same like boolean, only in language, only in programming. It store whole number faster than number. When to use, we use is in PL or SQL for whole number. So it seems like a boolean, but it's not a true or false value. It takes a whole number to process. Artinya apa? Dia cuma ada di bahasanya aja gitu, sintaksnya aja, dan dia mengambil gitu atau menyimpan semua angka. Dia lebih cepat karena nggak ada di dalam tabel, dia ada di proses language-nya, di SQL-nya kayak gitu. Kira ngerti lah ya. Binary integer, it's similar to PLS integer, it's just older. When we use it, it's never, because it's older and slower than PLS integer. Yeah, it seems like PLS but deprecated or older gitu. When we use it, better never. Does it mean lebih baik nggak usah gitu. Saya kira nggak usah terlalu panjang dengan binary integer ini karena kita nggak pernah pakai juga nantinya. Next is integer, is a SQL standard, same as number in Oracle. When to use, never, better use number. Jadi integer ini bilangan bulat, dia itu standar untuk SQL. Sama kayak tipe data number di Oracle gitu. Kapan kita pakai? Nggak usah gitu. Karena kita pakai Oracle, bagus pakai number. Kenapa? Spesifikasi mereka sama. Kayak gitu. Spesifikasinya mereka sama. Jadi nggak usah dipakai. Mending pakai number aja biar nggak ngebingungin. Oh ini nyimpen angka, number aja gitu. Oke, float. Same as integer. Float juga sama kayak integer. Dia ada di SQL standard. Maps to number. What does it mean? Maps to number means dia itu spesifikasinya sama kayak number, tipe data number. Jadi float ini kayak sama kayak database, bahasa pemrograman yang lain, dia nyimpan pecahan tuh. Cuma mappingnya, tipe datanya itu sama kayak number. Jadi gak usah digunain. Gunain angka aja gitu. Just use number. Decimal same as well. What does it mean? It's a SQL standard and it maps to number. When to use, never, just use number. So in most case, if we store number data type, we better use number. Some kind of like that. Okay, next is date. Date is different with number and text. Store both date and time. The series like year, month, day, hour, minute, and second. When we use date, if you want to store date and time but not fractional second or time zone. Yuk kita bahas date ini. Date ini dia nyimpan data tanggal dan waktu. Urutannya itu tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Kapan kita pakai? Kita pakai date kalau dia itu kita perlu nyimpan database yang bersifat angka. Biasanya ini dipakai di log sih. Kalau kalian pernah tahu log itu, jadi di database itu disimpan. Misalnya kayak di
sosial media kapan kita login, kapan kita logout itu mereka simpan tuh. Kayak gitu. Tapi di ini kalau date aja dia nggak, waktunya itu nggak terpecah. Artinya apa? Dia ikut waktu server aja. Time zone nggak dia pikirin. Jadi dia nggak ikut ke kita gitu. Agak susah sih jelasin ya. Nanti mungkin di data berikutnya nampak nih. Timestamp. What is timestamp? It's similar to date, store fraction of a second to 9 places. What does it mean? It more precision timing lock. Artinya apa? Dia punya presisi yang lebih dibanding date, kayak gitu. Oke, artinya dia waktunya itu bisa kita pecah gitu, detiknya itu lebih detail dan yang lain-lain. Tapi tetap dia nggak gunain time zone. Artinya apa? Ya dia ikut waktu server aja, kayak gitu. Jadi kalau misalnya servernya di luar negeri, kalau waktunya nggak sama maka yang ditampilkan itu waktunya server, kayak gitu. Terus there are other data types: bfile, blobby, cyclop, enclop, row id, euro id. Okay, this is other data type. So what are they? Let's see. Blob. It's a binary large object. Jadi itu blob itu singkatan dari binary large object. Unstructured binary object, etc. Image. Ini apa? Dia menyimpan unstructured yang data biner yang nggak terstruktur tuh. Sorry. Kayak gambar dan yang lain-lain. Dan dia punya kapasitas 4 GB. When to use it? If you want to store files in your database. So, kalau kita mau pakai menyimpan data yang besar di database, emang bisa nggak disimpan di database? Bisa. Oke, nanti kita bahas. Terus ada CLOB or CLOB, it's character load object up to 4 GB, new version of long. What does it mean? It's only save character, so it doesn't save a number or binary digit. Up to 4 GB artinya apa? Dia bisa menyimpan 4 GB. Nah, ini kenapa kita nggak pakai long di awal tuh. Newer version of long. When we use it, if you want to store large text that doesn't fit into Varchar 2. So, if we can't store text in Varchar 2 because it's too large or too big, we can use CLOB instead. Artinya kalau kita nggak bisa pakai simpan teks itu di Varchar 2 karena besar kali, kita gunain CLOB. Kayak gitu. Simple aja kayak gitu. Oke, row ID. What is row ID? Row ID store an address of row in a database. Dia menyimpan alamat baris di dalam database. Tidak digunakan untuk foreign key. Nanti kita bahas apa itu foreign key. Foreign key itu tentang relationship nanti. Jadi, when to use to store row ID for letter reference. Jadi kita pakai ID barisnya untuk referensi nantinya. Kayak gitu. Ini kayaknya belum harus dipelajarin sih. Tapi nggak apa-apa. Karena kita harus ngerti relationship dulu. Oke. Terus terakhir last Euro ID. What is Euro ID? Store row ID value from non-Oracle database. Same like row ID, but it stores row ID from non-Oracle database like SQL Server, Microsoft Access, and etc. When we use it, if you need to store row ID from other
Okay guys, I think that's for today. I hope you can understand. If you don't understand what data type is or what I explained before, you can ask me in chat or in our GC. Thank you.